আলাইকুম প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। দেখুন 2025 বিশ্ব ইজতেমা সফল হোক। দেখুন কত লোক, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কত লোক এসেছে। আল্লাহ ওদেরকে হেদায়েত করুন। কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য। হে আল্লাহ, ওদেরকে হেফাজত করো। কত সুন্দর আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আসছে। সবাইকে আল্লাহ হেফাজত করুক। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, এটাই কামনা করি। ये हजरात ऐसे होदा में से है, ऐसे होदा दो है, एक अंबिया किराम है ऐसे होदा और एक सहाबा किराम है ऐसे होदा उनके पीछे। मसलन दुआओं में ये दुआ है, मसलन दुआएं याद करनी चाहिए। अल्लाह में ये सदका तौफीक का होदा দেখুন বন্ধুরা, এই যে আমার এক ভাই ওভারব্রিজের উপরে ভিডিও করতেছে। দেখুন और ऐसे होगा सहाबाए किराम अंबिया किराम अपने अपने वक्त दरबार जा चुके, सहाबाए किराम भी अपने अपने दरबार जा चुके। দেখুন বন্ধুরা, আমাকে উনি ভিডিও করতেছে, ওনাকে আমি করতেছি ভিডিও। जो वो हमारा पहला करता है अल्लाह के में सबको नबी ईमान दुआ आते हैं सहाबा के लिए रब्बना कुल बना, तो उनके लिए दुआ मांगी जाती है, तो वो हमारा पहला करता है। इसलिए उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना, उनकी जिंदगी को अपनाना इस काम के लिए खास तौर से और आमतौर से लोग उनके अंदर राजी हो गया है, आमतौर से उनकी जिंदगी अपनानी सिफतें हैं जो किताबों में है। मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, भाई अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला दुनिया के पाठाইছে তাদের একটা বিশেষ বিষয় যেটা ছিল, সেটা হলো তারা আখিরাতকে স্মরণ করার জন্য দুনিয়াতে আসে। তারা আখিরাতওয়ালা ছিলেন এবং আখিরাতকে স্মরণ করার জন্য আপনাদের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুনিয়াতে আসে। নবীরা সব নবীরাই আখিরাতের কথা মানুষকে স্মরণ করে। এজন্য আখিরাত এটা নবীদের খাস এরপরে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যারা এই উম্মতের প্রথম শ্রেণীর লোক, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের